जामिया तिरमिजी में एक हदीस है कि ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहला शख्स जो इस्लाम लेकर आया वो अली इब्न अबी तालिब है। यानी मर्दों के जेंडर में, औरतों के जेंडर में सैयदा खतीजा है और मर्दों के जेंडर में सैयदना अली है। अब यह हदीस जब बयान की तो इमाम तिरमिजी ने साथ ही नकल किया कि इब्राहीम नखी ताबी ने इसका इनकार किया और उन्होंने कहा कि पहला शख्स जो मुसलमान हुआ वो हजरत अबू बकर है। अब इमाम तिरमिजी ने इस हदीस के साथ इब्राहीम नखी ताबी का कौल भी नकल किया कि वो इस हदीस का इनकार करते थे। हदीस तो बिल्कुल ठीक थी, इनकार करने वाला साहबी नहीं है, इनकार करने वाला वो है जो 50 हिजरी में पैदा हुआ है और ज़ैद इब्न अरकम साबिकून अल-अव्वलून में से है जो हदीस बयान कर रहे हैं। ये इस किस्म का हादसा उस जमाने में पेश आना इस बात का सबूत था कि पब्लिक डायनामिक्स क्या चल रही थी, उस वक्त कौन सी चीजें वायरल हुई थी। जिस तरह आजकल भी झूठी चीजें वायरल हो जाती है ना, कि एक सहाबी बयान कर रहा है कि पहला शख्स जो मुसलमान हुआ और वो आम सहाबी नहीं है, शुरू के मुसलमानों में से है। वो ये कह रहा है कि पहला शख्स जो मुसलमान हुआ वो हजरत अली है, और एक ताबी जो नबी इस्लाम की वफात के 40 साल बाद पैदा हुआ है वो ये कह रहा है कि नहीं हजरत अबू बकर है। इस लेवल पे ये लोग क्यों पहुंचे? बनु उमय्या के प्रोपेगेंडे की वजह से। फिर इन्होंने एक और रास्ता इख्तियार किया, नहीं जी वो औरतों में सबसे पहले सईदा खतीजा ईमान लेकर आई और मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर लेकर आए और बच्चों में हजरत अली लेके आए। ऐसी कोई कैटेगरी बना चढ़ी। और आजाद करदा गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा, यानी मर्दों की 3 कैटेगरी बना दी। अगर ये ईमानदार होते ना तो फिर एक कैटेगरी बनाते कि बच्चियों में कौन लेके आया पहले ईमान। ये भी होनी चाहिए थी कि नहीं? कितने गया हो दिमाग मेरा? मैं दसिया बनु उमय्या दी अकल जिसे खत्म होती है तो मेरी अकल स्टार्ट होती है। अली के जैसा है कोई नहीं, बनु उमय्या थे शाह ही कोई नहीं। उन्हें जो कहना बच्चों में अली, उन्होंने को फिर बच्चियां में कौन है? आजाद करदा लौंडियों में कौन है? जाहिर है आजाद करदा गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा है। ये तुहाडे पुराने बाबे भी कहानियां करा के गए जे। हाँ उन तक असीं तुहानू आस्ता आस्ता पीछे भी लेके जा रहे हैं। हाँ सिर्फ सूफिया तक नहीं खड़ा, उतो भी पीछे लेके जा रहे हैं। कितने कितने बड़े कहानीबाज गुजरे जे। क्या कैटेगरी बना रहे हैं जी? औरतों में सैयदा खतीजा, मर्दों में हजरत अबू बकर। गल खत्म हो गई, लेकिन अंदर ज़मीर बलामत कर रहा था कि हजरत अली को कैसे निकाल दे। तो उन्होंने कहा बच्चों में अली। अच्छा बच्चियों में कौन? और इंजीनियर साहब थोड़ा दिमाग कितने टूट गया। आजाद करदा गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा। अच्छा आजाद करदा लौंडियों में कौन? ओए होए इस पासे तो सोचे ही नहीं सी। कड्डो बाबे नूं कबरां तों बाहर, उन्हां कोल मशवरा लवो कि भाई एडी बड़ी बला अल्लाह ने साडे उत्ते चढ़ दी है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ये बेईमानी पकड़ने का मैंने आपको तरीका बताया इनकी। अब जो ये तरतीब वाला मामला है ये भी अहादीस के अंदर रिपोर्ट हुआ है। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, सुन्न नसाई अल-कुबरा के अंदर मौजूद है, दलाइल उन-नबुवा इमाम बैहकी की किताब में और कई किताबों में सैयदना अफीफ बिन अमर अल-किंदी की रवायत बड़ी मशहूर, मैंने कई लेक्चर्स में बयान की है। उसमें ज़मानी तरतीब भी मौजूद है। उस जमाने में भी लोगों ने इस मसले को सॉल्व किया हुआ है जो अहले हक थे, लेकिन इन्होंने छुपाया। वो रवायत यूं है कि अफीफ बिन अमर अल-किंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं कारोबार की गर्ज से मक्का शरीफ चला गया, और जाहिर है कि उन दिनों खाना काबा शरीफ के गिर्द बाउंड्रीज नहीं होती थी। दूर से ही काबा नजर आ रहा है, उसमें जो एक्टिविटीज हो रही हैं लोग साइड पे बैठ के देख रहे होते हैं। तो कहते हैं मेरी दोस्ती थी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ, नबी इस्लाम के जो चचा। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि जैसे ही सूरज ढला एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान हरम मक्का में दाखिल हुआ और उसने किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उस वक्त तो उन्हें नहीं पता था ये नमाज है, लेकिन चूंकि रवायत बाद में बयान कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज का इल्म था, क्योंकि उस वक्त तक वो मुसलमान हो चुके थे। तो कहते हैं इस तरह एक शख्स किबला रुख खड़ा हुआ और उसने पोस्टर बना के इबादत शुरू कर दी। इतने में एक छोटा बच्चा आया 7-8 साल का, और वो बच्चा उस शख्स के साथ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक औरत आई और वो उस शख्स के पीछे खड़ी हो गई। तो कहते हैं मैंने हजरत अब्बास से कहा कि मैं आज बड़ा एक अजीब मंजर देख रहा हूं, मैंने पहले कभी इस तरह मक्के में इस तरीके से किसी को
عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت عباس نے فخریہ طور پر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب, اور جو ان کے پیچھے عورت کھڑی ہے وہ میرے بھتیجے محمد کی بیوی ہے خدیجہ. اس وقت اس دین کے ماننے والے صرف یہ 3 لوگ ہیں, صرف 3 لوگ, اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر تک بھی ان کا دین پہنچ جائے گا. عفیف بن عمر الکندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا شخص ہوتا, لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو بتا رہے 3 لوگ کون؟ نبی الاسلام کے ساتھ سیدنا علی اور سیدہ خدیجہ. یہ حدیث دلائل النبوہ میں جب آئی ہے نا تو وہاں پر پھر انہوں نے ترتیب لکھی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ نے, ان کے بعد سیدنا علی نے, ان کے بعد سیدنا زید ابن حارثہ نے جو نبی الاسلام کے منہ بولے بیٹے تھے, جن کی پرورش نبی الاسلام نے خود کی تھی. حضرت خدیجہ حضرت علی کی بھی ماں لگتی ہیں پرورش کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے, اور زید ابن حارثہ کی بھی. اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی وہ جو زمانی ترتیب ہے نا وہ بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں ہوا کہ چاروں نے اکٹھے کلمہ پڑھ لیا. صرف حضرت علی کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے کیٹیگریز بنانا شروع کر دی. کوئی کیٹیگری بنانی تھی تو 2 ہی بن سکتی تھی کہ عورتوں کے جینڈر میں کون مسلمان ہوا اور مردوں کے جینڈر میں کون پہلے مسلمان ہوا. تو ظاہر ہے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ہوئی ہیں, اوورآل بھی سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے آ کے دعوت رکھی ہے. اور اس کے بعد حضرت علی نے حق قبول کیا, اور پھر زید ابن حارثہ نے, اور پھر حضرت ابوبکر نے, اور پھر یوں اس طریقے سے سلسلہ آگے چلا. مطلب کسی کو اونچا یا نیچا کرنا نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ حقائق کو کیوں چھپایا جاتا ہے. حقائق کو چھپانا آپ کی بے ایمانی کو شو کرتا ہے. پھر اس قسم کی کیٹیگریز بنا کے 2 نمبریاں کرنا, تو ہمیں آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی شک ہے کہ بالکل وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں بغض علی کا شکار ہوئے تھے. حالانکہ اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا, یہ بھی حدیث صحیح مسلم میں ہے. امام مسلم تو منجی ٹھوک گئے نے, سیدھی جی گل ہے. انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے. امام مسلم کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کی کہ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتی کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے یہ مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب سیدنا علی کے والد سے تو سینسٹیو ہونا چاہیے تھا, چونکہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ حضرت علی کو اس اعتبار سے کنٹراورشل بنایا جائے گا, اس لیے نبی الاسلام نے اسپیسیفکلی ان کے بارے میں فرما دیا تھا. لیکن پھر بھی امت نے کوئی اس اعتبار سے حق بات کو قبول نہیں کیا, الا ماشاءاللہ جنہوں نے کیا, محدثین نے کیا. ظاہر ہے آج جو میں ان ناسبیوں کے اوپر مسلط ہوں یا رافضیوں کے اوپر مسلط ہوں تو ان محدثین کی خدمات کی وجہ سے نا, میں نے خود تو نہیں کتابیں لکھی ہیں, کتابیں بالکل سپورٹیو تھی. بنو امیہ کی حکومت, بنو عباس کی حکومت حضرت علی کو یا اہل البیت کے مقام کو کم نہیں کر سکی. کتابیں محدثین لکھتے رہے, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ حق سب لوگوں کے سامنے آ گیا الحمدللہ.